Everyone today. Thank you very much. So yeah, we are going to start the meeting today. So today's meeting is actually about online market, and this is the topic for today. We will go to the topics about online market and then the reading strategies, and then we'll do some exercise on giving advice. Okay. So for this question, saya tadi ada beberapa mahasiswa yang chat saya katanya informasi di Zoom di YouTube komen tidak bisa tampil. Jadi mereka share screen dan saya info untuk dibacakan di kelas. So for those who have yang sudah chat sama Miss dan info kalau mereka tidak bisa nampak jawabannya di YouTube, tolong dibacakan sekarang sama Miss ya. So, have you had any bad experience during online shopping? Apakah kamu punya pengalaman yang buruk tentang belanja online? And what is? What was it? Ya, silakan. Mister, silakan. Halo. Jaringan Miss rusak, Miss. Yeah. What have you had any bad experience in online shopping and what was it? Silakan raise hand ya. Halo. Halo adik-adik. Yes, Miss. Yes. Nice. Sorry about this everyone. Maaf ya adik-adik semua, sinyal saya kurang bersahabat hari ini. I don't know why. Maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah suara Miss sekarang terdengar? Kedengaran. Ya. Maaf ya, Miss harus matikan kamera ya karena sinyalnya masih kurang bagus. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi Benny, Mary sama Winda kasih. Ya, Benny first and then Mary and then Winda ya. Benny, what's your bad experience? My bad experience means sometimes I shopping in online shop specification and barang maaf Miss kalau aku kurang kurang bahasa Inggris, dan benda yang datang itu Miss yang come to me from the packing Miss sometimes is not tidak sesuai Miss dengan yang ditujukan di caption tokonya Miss. Okay, so do not match ya. Do not match the photo or the description ya. Okay, good. Thank you very much Benny. Mary. Jadi Miss, when I was in senior high school, kan I choose dance extracurricular. So
when we want to join the dance competition, we bought costume from Shopee. And after the item arrived, it was very disappointing because the item was much different from the picture in terms of colornya, material, and size-nya, Miss. So I asked for a return, but the store didn't accept it. And I immediately contact the Shopee and it was accepted. And then I also returned the item by repacking and sending back to the store via JNA. Did you get your money back again, Mary? Huh? Did you get your money back again? Yes, Miss. That's good. You are lucky. Karena ada beberapa orang yang udah komplain barang dikembalikan. I don't know if you get your money. Yeah, but you're lucky. Yeah, good. Did you happen to get your dance? Jadi bisa dance juga walaupun tanpa kostum? Pesan ulang lagi, Miss, tapi di toko yang berbeda. Oh, toko yang berbeda ya. Alright, good, Mary. Yeah, one more. Winda kasih. Yuk. Halo, Winda. Are you there? Oh, I think Winda has an issue with mine. Sama dia. Sorry, Miss. Yeah? I don't listen what you say with me, Miss. Can Oh, you raise your hand. Do you have any bad experience? Apakah kamu punya bad experience? Yes, I have, Miss. What is it? Can I Indonesian speak? Okay. Can, Miss? Yes, okay, nggak apa-apa. Okay. Thank you, Miss. Kemarin pengalaman buruk saat berbelanja online itu barang yang saya pesan itu tidak sama dengan barang yang saya terima, Miss. Oke. Berarti sama ya dengan Benny dan Mary ya? Iya, Miss. Waktu itu waktu mesan buku matematika diskrit, Miss. Oh, matematika diskrit ya, dahsyat kali ya. Kalian adanya pesan buku matematika diskrit di online selain si Winda kasih ini? What is? Ada, Miss. Okay, good. Expected. Okay, good everyone ya. Jadi different from what is expected. Jadi pretty much the same lah ya. Benny juga, Mary juga, dan Winda kasih juga. Oh, it's that time. You're supposed to be in now. Okay, sorry about that. Yeah, so Benny, Mary, and Winda kasih, and I think I myself has issues with this too. Jadi saya sendiri pun sudah sering juga ya bad experience dengan online shopping ya. Saya beli baju kebesaran gitu atau kekecilan jadi nggak bisa dipakai, something like that ya. But we still need online shopping ya. Why do you think people need online shopping? Kenapa why people still like online shopping? Nah, ini pertanyaan Miss untuk yang suka ya. Why do you like online shopping? Mungkin untuk ini pertanyaannya Miss mau vote dulu. Miss ganti ke Miss Menti dulu. I'll go back. Ke sini dulu ya. Type. Go to skill mana ya? Okay. Which do you like online or offline? Pilihnya hanya satu ini ya, Dek ya. Sebentar. Question at option. Online. Offline. So when I say offline itu artinya berarti kayak belanja biasa gitu ya. Kalau kamu misalnya kalau di sini di kampung kita bilangnya keonan gitu ya. Do you like online or do you like offline? Nah, I want you to go to menti.com. Silakan ke Menti. Saya copy ininya. Kita vote di sini dulu ya. Saya copy linknya. Silakan ke chat. Saya copy di linknya di chat, silakan dilihat. Yang sudah, silakan vote. Do you like online or offline? Sorry, ini question mark harusnya ya. Offline. One person says offline. Online. Okay, offline.
Offline? Online. Ya. Oke. Oke. 20 orang sudah. Oke, offline better, offline. That's very surprising to know ya. Ada 28, mungkin kita tunggu sampai 25 orang ya. 27 orang, sorry. Ada 22. Okay, so we have so far offline shopping is leading. Ya, I want to know why. Kenapa kamu suka offline rather than online ya? Mungkin sambil menunggu yang masih mau membalas, saya mau tahu siapa yang jawab offline ya. Saya mau tahu dulu pendapat kamu. Kenapa kamu pilih offline rather than online? Why? You offline? Okay, why? Indonesian Miss. Sorry? Indonesian. Oke. Karena offline itu Miss bisa melihat barang secara langsung Miss. Dan, dan kita bisa melihat barangnya bagus atau tidak, dan juga kita bisa berkeliling-keliling nengok toko-toko yang lainnya Miss. Gitu Miss. Oke. We can see the product. You can see window shopping, masih bisa window shopping juga ya. Window shopping itu keliling-keliling tapi nggak beli, window shopping, belanja dari jendela gitu ya. Good, thank you very much. I want to know from online shopping team, Mulyadi, Rizda, Malau, Arian, ini selalu matikan kameranya. Ya, Mulyadi, silakan. Yes, Miss. Yeah. I offline shopping tadi, Miss. Yeah, why? Because direct shopping, because it can be bargain, Miss. Oh, you can bargain. Okay. Bargain. Yes, that's a good one. Bargain. Bargain itu artinya menawar. Ya, jadi kayak di Onan 3-5 ribu sayurnya. Saya ke Onannya Onan yang di Selimbat gitu ya. Saya baru ke Onan hampir tiap minggu, saya ke Onan by the way ya. So beli sayur 3 ikat itu 5 ribu, you know, something like that. But if you buy one, kamu belinya 2.000. So you can get a good bargain. Yeah, Irene, I don't know how to spell your name. Nama kamu siapa deh? Irene? Irene, Miss. Irene, oke, Irene. Online or offline? Offline, Miss. Oh, offline, oke. Same ya. Siapa yang online? Siapa yang jawab online ya? I want to know. Ya? Who answer online shopping? Oh, Mary and Benny ya? Okay, I want to know from Mary first. Yeah, Mary, what's your answer? Why you like online, even though you already have bad experience? Because online lebih ke time convenience, Miss. Okay, time convenience. Oh, I like the way you say it. Convenience, time convenience, yeah? Convenience. And price comparison. Price comparison. Okay, good. Benny Sibarani lah dulu. Yuk. Thank you, Miss. Because easy checkout process and fast delivery option. Fast delivery. Okay. The other one, sorry, I cannot hear. Yes, Miss. And di awal tadi apa, Dek? Easy checkout process. Easy checkout process. Oh, that's a big word. Easy checkout process. Yeah. Benny Tampu Polon? Because Miss, simple produce, Miss. Prosedurnya simple, Miss. Iya, prosedur ya. Ya, Joey. Joey? Yes, Miss. Yeah. I just online shopping, Miss, because online shopping is simple and there are many choice of discount, Miss. Many discounts and many Goods, Miss. many what? Sorry, show?
banyak pilihan barangnya, Miss. Oh, choice, Choice of many goods. choices. Yes, many Yes. choices. Samuel. Izin Miss, sebenarnya ada terjawab sama Jo, tapi aku sebut lagi ya Miss. Yeah. Because online shopping get shopping discount, Miss. If apa deh? Sorry. Because online shopping gets shopping discount, Miss. Oh, shopping discounts. Yes, many discounts. Yeah, I love discounts too. Andres, do you have a different answer? Yes, Miss. Yeah. What? Because I can see many types and compare them, Miss. Many types. Many types. Oh, many types. Many choices. Yeah. Yes, Miss. Choice. Okay. And apa lagi? Compare them. Comfortable. Okay. Okay. What about mungkin satu lagi lah si Brian. Yuk, Brian. Maaf deh, because-nya saya nggak kedengaran suaranya, Brian. Kamu pakai mikrofon nggak? Iya. Iya, mungkin biar kedengaran ya. There you go. Okay. Okay, Miss. Yeah, I can hear you. Why? Because in this pandemic, Miss. Oh, ini harusnya awal jawabannya because of the pandemic. Yes, everything should be online. Yes, and the other one, I think this one, it's not like I don't like this one. I like offline better than online, to be honest. But offline can be very tricky. Offline itu bisa apa ya? Kalau misalnya kamu lagi pegang banyak uang gitu ya, it will finish very quickly. Tapi sebenarnya sama aja ya. Online juga kayak gitu ya. Bisa aja klik enter, check out, dah habis gitu ya. Yeah, so yeah, very good. Thank you very much for all of your answers. I really appreciate it. Now we go back again. Jadi ada online, ada offline. Nothing is good better than the other one. Tidak ada yang lebih bagus dari yang lain. It's just your choice. Hanya pilihan kamu sendiri ya. Kalau si Jo sukanya yang online, go ahead. If siapa tadi Irennya suka yang offline, go ahead. Personally, I like offline. Kalau saya sendiri secara personal saya lebih suka offline, makanya suka jalan-jalan, belanja gitu ya ke online. Kalau online itu, I think it's nice, it's time convenient, and it's also fast gitu ya. Ada diskon juga banyak-banyak. Cuman I really want to see the thing. Mungkin bendanya itu yang ditengok, mungkin itu yang yang menjadi the reason why I like offline better than online. But thank you very much for your answer, everyone. Terima kasih untuk jawabannya. Now we move on to today's topic. Ya, kita mau ke topik hari ini. Jadi kita tentang readings, shopping online, convenience, and bargains. So my question for this one, nah pertanyaan Miss untuk ini sebenarnya kira-kira untuk pre-reading, kalau kamu dikasih judul, misalnya kamu baca di koran gitu ya, shopping online, convenience, and bargains. Belanjalah secara online. Kenyamanan dan penawaran itu katanya. Kira-kira informasi apa yang akan kamu dapat di teksnya di bawah? Ada yang mau bantu Miss menjawab, memberikan opini? Izin menjawab, Miss. Ya, Winda, silakan. Can I speak Indonesian? Okay. My answer, Miss, untuk mengenai ikan-ikan itu paling yang dibikin di bawahnya itu Miss harga barangnya, merek barangnya, terus kualitas barangnya itu seperti apa. Itu aja sih. Okay, price, brand. Okay. Okay, thank you very much, Winda. Siapa tadi? Maaf ya. It's not Brian. I think it's I miss someone. Tadi ada yang raise hand tapi saya nggak lihat tangannya. Dia lagi sudah hilang tangannya. Ya, Benny Tampu Bolan, silakan deh. What kind of information? Thank you, Miss. On the text, and I know I can bargain an hour, Miss, sesuai dengan ketentuan dan peraturannya, Miss. Maksudnya sesuai ketentuan dan ketentuannya, bargainnya sesuai ketentuan ya. Jadi kayak Shopee, Miss. Shopee ada bisa fitur menawarnya, tapi harus disesuaikan dulu sama apanya. Oh, really? Oh, I didn't know about that. Ada ya fitur menawarnya. Thank you. Okay. Yeah, thank you very much for your answer. Next we go to Nesia. Mungkin Nesia lah satu lagi ya. Mary mungkin nanti lain kali. Thank you, Miss.
Yeah. The information I get from the text is variety, cost saving, and then no pressure from salesperson or marketplace, Miss. No pressure. Yes. Variety. Yes. Cost saving, Miss. Yeah, and cost saving. Yeah. This actually. Sorry. Suddenly I lost my English. Cost saving. Yeah, good. All of these answers are correct. Jadi semua jawaban ini benar. Jadi informasi yang kita dapat kalau misalnya kita ada baca, misalnya ada di koran gitu ya, kita baca judulnya Shopping Online, Convenience and Bargain. So it can be about the product, it can be about the offer, penawarannya apa saja, bagaimana bargainnya ya, and then variation of the product, the reason why you have to do online shopping because it's cost saving and everything. And that will become some of the reasons, some of the information you can get. And this is actually the reading for today's meeting. So convenience and bargains, so obviously it's going to talk about the convenience, apa kenyamanannya, dan apa penawaran dari, apa kemudahan dari online shopping. Okay, so with this reading, mungkin yang belum tunjuk tangan dari tadi ya, saya kasih kesempatan untuk yang belum raise hand, silakan putar audionya untuk reading ini. Yang belum tunjuk tangan sebelum saya yang panggil. Anyone? No? Oke, ya udah saya panggil deh kalau gitu ya. Krishna and Jeremy. Krishna sampai di danger. Oke, Jeremy dari following sampai prices. Krishna, are you here? Yes, Miss. Ya, Trisna sampai pertengahan. Jeremy, are you here? Mana danger? Yes, Miss. I'm here, Miss. Iya, bisa ya diputar nanti yang following sampai ke bawah. Yang ini Pak Trisna, ini danger. Mana danger? Kecil. Ya, Kak, silakan deh. Ya. Apakah kamu perlu share screen? Yes, Miss, I want to share screen. Okay, I will stop my share screen. Go. Trisna, Miss belum mendengar. Kamu mungkin lupa mute. Sorry, lupa unmute. Halo? Dek, bisa diulang dari awal, Dek? Maaf ya. Miss belum kedengaran suaranya. Apakah yang lain kedengaran suaranya dari Trisna? Mungkin Miss, mungkin Krishna. Tidak ada. No, Miss. Nothing ya? Oke. Mungkin ini ya, si Trisna. Coba kamu share screen dulu. Shopping online, convenience, and bargains. Online buying and selling has become an important part of many people's lives. Students and parents rely on the internet to acquire and sell textbooks at affordable prices. Virtual stores allow people to shop from the comfort of their homes without the pressure of a salesperson. An online marketplace provides a new and more convenient venue for the exchange
or virtually all types of goods and services. But businesses and customers have embraced online sales as a cheaper and more convenient way to shop. But just like anything associated with the internet, there are benefits and dangers associated with shopping online. Okay, thank you very much, Trisna. Sorry, I was just kicked out from Zoom. Saya baru dikeluarkan dari Zoom, sinyalnya kurang bagus. Ya, lanjut Jeremy. Hello, Jeremy. Convenience. It is very yeah. convenient to be able with shopping online. Following are some of the advantages of online shopping. Convenience. It is very convenient to be able to do all your shopping from one spot your couch. Cost saving. With ever increasing gas price, shopping online save you to the cost of driving to and between store as well parking fees. You will also save time by avoiding standing in line, particularly around the holidays when stores are very busy. Variety. The internet provides seller with unlimited shelf space, so they are more likely to offer a wider variety of product than they would in brick and mortar stores. No pressure. In virtual or online store, there is no salesperson hovering around and pressuring you to purchase an item. Easy comparison. Shopping online eliminates the need to wander from store to store trying to compare price. Okay, thank you very much, Jeremy. Just a very quick feedback ya, minor, very minor. Jadi kalau misalnya kata ini busy, saya sudah letakkan di chat. Ini busy, bukan busy atau buzzy, okay? So it's busy. Busy itu sibuk. Jadi kalau kamu misalnya bilang business, you know, that's coming from the word busy, busyness. Jadi kayak orang yang selalu sibuk gitu ya, busy. Okay, variety, jadi bukan variety. Okay, but variety. Kalau saya di kelas mungkin saya akan minta kalian pronounce it together with me. Tapi karena ini lagi kuliah online agak susah ya. Jadi kalian sebutkan sendiri di Halo? Sorry ya, Dek. Terulang lagi ya. Dan kata yang lain tadi busy, brick and mortar store. Jadi kalau ada kata-kata brick and mortar itu artinya bangunannya maksudnya. Kalau brick itu kan sendiri sebenarnya artinya batu bata gitu ya. Mortar itu kayak semennya. Jadi intinya store yang memiliki bangunan. Jadi kalau online dia tidak ada bangunannya, mungkin karena dia maya gitu ya. Kalau brick and mortar store, toko yang ada bangunan fisiknya, something like that. Okay, good. Thank you very much for the reading. My question, apakah ada yang mau ditanyakan kata-kata yang perlu Miss jelaskan di sini? Any words that you want me to explain? No? Maaf ya Dek ya, aduh sekali sinyal ini di sini. Udah nggak seru lagi. Udah, yuk kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan untuk ini, untuk read? Ada kata-kata yang tidak tahu atau bagaimana cara mengucapkannya? Yuk, ditanya sama Miss. No? Okay, I assume there's no question. Let's just move on to the next one. Ya, untuk 5 pertanyaan ini, saya akan pilih beberapa orang. Yang belum tunjuk tangan, silakan raise hand. Yuk, ada yang mau raise hand di kelas ini? Sebelum saya panggil. 1,
Ya, tadi di kelas D3.1 tanpa saya minta sudah semuanya raise hand gitu ya. Seru sekali tadi. Yuk. Ada? Oke. Daniel number 1. Putri Siagian number 2. Tasya number 3. Jenris number 4. Ruth Pratiwi number 5. Ya, silakan dijawab ya. Number 1. Nomor 1 tadi siapa, Dek? Daniel, Miss. Ya, silakan, Dek. Baca. Halo, siapa dibaca, Dek? Daniel, nomor 1 ya? Daniel, kamu nomor 1? Tolong dijawab, Dek. Mic kamu sudah hidup, sayang. Coba, bacalah. Oh, tidak kedengaran ya? Oh, I see. Coba dicabut headsetnya. Enggak, headsetnya dicabut. Jadi mikrofonnya tidak digunakan. Jadi langsung dari mikrofonnya dari laptop. Oke, silakan dijawab pakai aja lah, di typing aja ya, Daniel ya. Typing jawabannya ya. Is it true or false? Ya, number 2. Nomor 2. Halo, siapa yang jawab nomor 2, Dek? Halo? Aduh, siapa yang masih ingat tadi siapa saya suruh nomor 2 jawabnya? Putri Siagian, Miss. Putri Siagian. Putri. Hai, Putri Siagian. Mana ya kamu, Dek? Oke, Putri, type in jawaban kamu ya. Kalau kamu tidak type in jawaban kamu, saya nggak hitung kamu hadir ya, Dek. Kamu matikan kamera, kamu tidak bisa menjawab. Saya hitung kamu absen kalau kamu tidak menjawab di chat room. Oke, Putri? That's the deal. Number 3. Yes, Miss. Silakan jawab, Dek. Number 3. Online shopping is not limited to variation of product. Yeah. My answer is true, Miss. Yes, it is true. I agree with you. Makanya tadi teman-teman kamu bilang many choices tadi ya, yang bilang ya. Number 4. Yes, Miss. Yes. Salesperson are discouraged to shop online. My answer true, Miss. Is discourage. Discourage itu artinya tidak disarankan untuk belanja online. Tidak disarankan untuk belanja online, sebenarnya terserah mereka ya kalau mau belanja ya. So I would say it is false. Yeah, the last one. Discourage ini artinya tidak disarankan atau tidak dibenarkan untuk belanja online. Ya, it is costly to shop online. Yuk. Siapa tadi yang terakhir? Saya, Miss. Ya, jawab tadi. Yuk. Jawabannya false, Miss. Baca dulu soalnya. It is costly to shop online. The answer is false. That's correct ya. Oke, si Putri tadi apa kabarmu? Yes, Miss. Apa Putri? Silakan jawab. Yes. Online business are encouraged by online shop owner and buyer as one alternative on convenient shopping. True, Miss. Yes, it is true ya. Oke, good. Ini bukan embrace, bacanya embrace gitu ya. Jadi bukan yang tadi kamu sebutkan, tapi embrace gitu ya, Dek. Ya, tolong lain kali kalau misalnya dipanggil namanya be ready. Oke, jangan ada drama di antara kita.
Okay, now we move on to the topic for today about reading. Jadi kita bicara tentang reading strategies. Jadi ada top down sama bottom up. Jadi seperti yang tadi saya tanyakan di kelas 1, kelas yang pertama di 3TK1, saya mau tanya dulu ke salah satu dari kalian. Kira-kira apa pemahaman kalian tentang top down, bottom up ya? Saya mau ke Barney. Halo Barney. Miss. Yes, what is your understanding about top down and bottom up? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Menurut pemahaman saya, up down approach itu seperti dia membaca dengan cara melihat background-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk memprediksi apa yang mau dibahas topiknya. Oke. Dan bottom up juga ya, Miss? Ya, sama bottom up juga. Bottom up itu dia melihat kata kuncinya, Miss, saat membahas. Okay, from the text, ya. Yes, Barney, that's a very, very good answer. Yeah, so if it is top down, so you look at the sentence, you look at the title, lihat judulnya, baru kamu kira-kira menggunakan your background knowledge to answer kira-kira apa topiknya ini. Jadi misalnya, let's say for example, longsor di Parapat merusak rumah, something like that, okay? And then after that you would say, oh mungkin jadi yang mau informasinya, okay, Parapat itu memang background knowledge-nya kita ya, Parapat itu memang banyak pegunungan, mungkin sedang hujan, kapan terjadinya, apakah siang atau malam, something like that, ya. So that's our background knowledge, and jadi dari top itu, dari berdasarkan judul yang di atas itu, kamu breakdown ke bawah. Kayak gitu, makanya dia mengerucut sampai ke bawah. Sedangkan kalau bottom up, jadi dari bawah, kamu menggunakan keywords, jadi kamu menggunakan teks, apa kata-kata yang penting, misalnya tentang longsor, ya, and then after that you talk about, the place, mungkin Parapat, okay, and then after that houses. Jadi all of these words, semua kata-kata ini kamu combine satu menjadi judulnya. Gitu. Jadi biasanya Benny, kalau misalnya kalau misalnya strategi ini bisa digunakan, kalau yang top down dulu ya, biasanya kita bisa menggunakannya misalnya kalau kita baca koran atau misalnya baca materi. Jadi kita baca materi, kita langsung lihat judulnya dulu, oh ini gitu ya. Atau misalnya baca koran, kamu baca judulnya dulu, baru kamu kembali ke halaman selanjutnya, kamu putar ke halaman selanjutnya, move to the next one. Kalau yang menarik, baru kamu ke berita itu, something like that. So you only do the reading of the title, jadi hanya baca title-nya saja. Saya harap top down strategis ini digunakan untuk strategis yang untuk kegiatan yang benar. Misalnya kalau misalnya kamu baca materi kuliah, jadi it's not only top down tapi juga bottom up. Gitu ya, jadi bukan hanya melihat judulnya saja, oke, nanti kalau sempat aku baca, it's not like that, but you need to top bottom up. Gitu ya, that is why it is very important. Sama ya, ini tadi yang dibilang Barninya, jadi this one is for prediction, untuk predik apa yang akan terjadi, prediksi gitu ya. And then for bottom up ini yang reading the keywords, jadi meaningsnya apa, kata-katanya apa artinya atau karakteristiknya, baru kamu combine together. Kalau yang ini biasanya strateginya kayak gini, misalnya saya kasih Louis satu teks ya, Louis Pangarian. Teksnya itu ada keywordsnya tentang A, B, C, D. Saya kasih teksnya. Ini teksnya A, B, C, D. And then saya minta ada pilihan options A, B, C, title mana yang benar. Misalnya A itu tentang English, yang B tentang matematika discrete, yang C itu tentang PSW, something like that, ya. And then kira-kira jadi dari teks ini kamu lihat kata-katanya apa, baru kamu take conclusion, kira-kira topiknya itu tentang apa. Itu yang dinamakan dengan bottom up. Jadi kamu merefer dari kata-kata kecil yang ada di teks, baru kamu simpulkan apa teks itu. Kira-kira teks itu tentang apa. Seperti itu. Oke, is that clear everyone? Apakah jelas? Yes, clear, Miss. Yes, Miss. Ya, oke, Yes, good. Miss.
Yes, good. Now we move on to grammarnya hari ini. Jadi grammar hari ini kita bicara tentang advice. Jadi ada 3 poin. Yang pertama pakai must, have to, dan should. Dan ini sebenarnya modals. Dan minggu lalu kita sebenarnya sudah diskusi tentang modals. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang topik ini, Miss mau tanya dulu. Minggu lalu berhubung kita tidak ada kelas, berarti saya akan minta kalian untuk posting di course. Pertanyaan ini kemarin kan tentang modals. Jadi modalsnya itu sebenarnya ada berapa fungsi modals ya? Ada berapa fungsi modals? Ada untuk ini, ada untuk itu. Ada 7, Miss. Ya. Miss lagi bagusnya. Tadi di awal masih bagus dia. Ya, ada yang mau info ke Miss, ada berapa sebenarnya ya? What do we call that? Fungsi dari modals. Kan minggu lalu kita sudah ada ya. Ya? I can try, Miss. Ya, please, silakan, Miss ya. Ada 7 fungsi modals, Miss. Yang pertama itu ability. Ability, yes. Second, willingness. Third, feature. Fourth, obligation. Fifth, certainty. Sixth, possibility. And seventh, permission. Yes, good. Yeah, obligation, permission, willingness, and then etc. Ya, saya sebenarnya mau ke e-course sebentar. Saya mau menunjukkan apa jawaban kalian waktu di e-course kemarin ya. So for those who have posted it online, thank you very much. Terima kasih yang sudah posting. Saya mau bukakan dulu, tapi sinyal saya lagi lambat. Ya, jadi so if you want dealing with that, jadi ada beberapa modals fungsinya yang menjelaskan tentang advice. Yang saya jelaskan di sini adalah yang menggunakan must, have to, and should. Yang obligation itu ya sebenarnya. So we use should, have to, and must. So if we put percentage, I would say ya, kalau emas itu mungkin 90 ke 100%, kalau ini mungkin 80 ke 90 atau 89 gitu ya, and this one is below 80, so dari 80 79 something like this ya. So for example, misalnya saya bilang you must speak English in the class, misalnya Miss bilang gitu ya, we must speak English in the class, meaning there is no chance you can speak English in the class. You speak other language than English. Jadi hanya kamu harus bicara bahasa Inggris, tidak boleh bahasa yang lain, gitu ya. Okay, when I say you have to speak English in the class, it's more like a strong suggestion, I would say. Tapi dia kalau misalnya Mas, dia lebih kuat lagi. Mungkin kalau misalnya if you don't speak English in the class, I will not let you be in my class, something like that. Mungkin kalau jadi kalau yang ini untuk Mas, dia ada consequences. Normally there will be consequences going on, and the consequences is going to be big. Atau misalnya if you drive a car or ride a motorcycle, misalnya kamu nyetir atau kamu mengendarai kereta gitu ya, atau motor, you have you need to have a license. Jadi itu, so I would say you must have a license to drive a car, or you must have a license to ride a motorcycle. Jadi itu yang namanya must ya. Jadi kalau tidak pasti ada konsekuensi. Okay? While kalau kamu pakai should, you should speak English in the class. Kalau kata-kata ini berarti ini hanya more like a suggestion rather than an obligation. Advice-nya itu lebih ke suggestion daripada ke obligation. Jadi misalnya
you should ya, usahakanlah kayak gitu kalau bahasa Indonesianya. Jadi tapi nggak harus gitu ya, tapi diusahakanlah kalau bisa ngomonglah bahasa Inggris di kelas. So right now we are actually in this level. Kalau kita sekarang levelnya di sini karena boleh bis bahasa Indonesia, misalnya ya tadi ada beberapa orang boleh bis bahasa Indonesia gitu ya. So I want to go to this part. Saya mau ke bagian ini sebenarnya, we must speak English in the class, but unfortunately not many can. Tidak semua bisa. Jadi daripada memaksa sampai ke level ini, mungkin kita ke sini dulu. So you should speak English in the class, and then nanti mungkin English 3 kita you have to speak in the class. English 5 baru we must speak in the class. Speak English in the class, gitu ya. Oke, so now 4 menit lagi saya ke e-course dulu sebentar. Saya mau tunjukkan jawaban kalian sambil saya cek ya. Semuanya sudah post di e-course atau ada kemarin yang telat ya dari sini kalau nggak salah ya? Atau yang di D3TI di D3TI kayaknya mereka punya banyak drama. Saya nggak tahu kenapa mereka terlambat ya. Yes. Good, sudah bisa di sini rupanya diakses. Hold on 1 second. Oke, aduh lambat sekali ya. D3TI TK1, TK ya kalian ya? TK discussion forum TK2 ya? Okay, so I'll go to this part. I'll go to share screen. Okay, can you see this one? Apakah kalian bisa lihat screen, Miss? Yes, can Miss. Yes, okay, good. Ini yang sudah post, Miss, sambil scroll down ya, sambil cek apa jawaban kalian ya. Cindy, Samuel, Agnes, Joe, Brianna, Nesia, Trisna, Brian, Janita, F. Salman, Mulyadi, Barney, Putri Siagian, Mary, panjangnya Mary tadi sama Sinesia juga panjang. Winda Kasih, ada ini juga Carol juga bagus ya, and then Ruth, Andreas, Benny Tampu Bolon, Krishna, Iren, Rizda, Solastri, Benny, Tasya, Jenris, Jeremy, ya cuma itu aja ya. Berarti yang lain mungkin ada yang japrimis karena dia telat ya. Oke, I'll just go to check some students. Mungkin saya cek yang punya Nesia dulu ya. Right, I'll go over here. Nesia, this one. Jadi yang mau Miss lihat mungkin modelsnya itu yang penggunaan models number 3. So number 1, we must limit the use of motorized vehicle by using bicycle, public transportation, or walking. Okay, because the pollution can that will cause breathing is damage. Okay. Is a conditional, okay. Number 2, I don't see the models over here, Miss. I don't see models. Nesia, what do you think? Apakah ada models untuk soal nomor 2? Terlalu kecil ya, Dik ya? How do I make it bigger? That's too big. Okay, this one. Yeah. Average ya tidak ada modelsnya di sini ya. It's okay, don't worry about it. But overall is good. Semuanya yang lain sudah bagus ya. Trisna, saya lihat yang nomor 3, you can care. Ini kalau misalnya ini Trisna, kalau kamu mau bilang ini, kamu bilangnya you can take care of the environment ya. We have to plan, you have to think. Yes, good. We should reduce. Okay, good. Nah, sebenarnya yang kata-kata have to sama should ini yang topik kita hari ini. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang aja sebentar ya. Dan saya ke si Janita. We must protect, we should cooperate, we can, we would appreciate. Yes, good. Ini si Salman. So, yes, good. You can join a shall save. Kalau save ini harusnya
tanpa di ya di sini. Kalau misalnya kamu menggunakan kata models, maka modelsnya itu tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi harus bentuk pertama. Jadi misalnya I can write, bukan I can wrote, tapi I can write. We shall save, bukan we shall save it, tapi save yang biasa. Ya, kata kerja bentuk satunya ya. Ya, Barney juga. Mary, saya lihat yang ini, oh banyak ya apanya, national, local and international organizations-nya. You may join, we should, okay. Ya ini ya, jadi misalnya kalau kamu coba kalau kita baca ini, coba si Mary coba dibaca ini, yang saya bold. We must plant 1,000 trees to reduce air pollution. Yes, we must plant 1,000 trees to reduce pollution. Nah, kalau we must, maka kalau kita tidak lakukan, there will be a consequences over. Gitu ya, jadi differentiate. If I say, kalau misalnya ini, we should keep the beauty of the earth for our future generation. Jadi ini seperti kita harus menjaga keindahan alam kita untuk masa akan datang, misalnya gitu ya. So it's not really tangible, tidak terlalu kelihatan gitu apa ya actionnya. Kalau misalnya number 5, we must. It's like a very strong suggestion, and if you don't do it, there will be something bad happen, something like that. Adik-adik ya. Oke, dan yang lainnya sudah bagus. Lagi quick looking aja sebentar ya, sudah lewat 2 menit ya. Ya, tidak ada yang major. Tadi soalnya ada di kelas sebelah ada yang pakai bahasa Indonesia menjawabnya. Mungkin lupa di Google Translate ya. Oke, yes. Yes, okay. That would actually bring us to the end. Saya coba dulu hidupkan kamera ya, karena dari tadi saya seperti ngomong sendiri. So thank you very much. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak materi ya. Kita belajar tentang advice, tentang strategies top down and bottom up, dan kita juga belajar tentang how to give advices. Okay. Next week we will be talking about advertisement, dan Miss juga akan info terkait assignment 1 kalian yang akan dikumpulkan pada minggu ini, kalau enggak minggu depan nanti akan saya diskusikan, saya cek dulu jadwalnya. Tapi minggu depan topik kita akan berkaitan dengan advertisement. Okay, so that would bring us to the end of today's meeting. Thank you very much everyone for coming to today's meeting. I hope you enjoy the rest of the day, and if you have questions, just let me know. Silakan kalau ada yang mau ditanya ya, tanyakan sama Miss. Thank you very much everyone, and see you when I see you. Bye. Thank you, Miss. By the way, Thank you, Miss. Miss lupa bilang tadi di grup sebelah sudah Miss info, kemungkinan akan ada pergantian. Kita akan kelasnya udah mulai mode offline, jadi mungkin kalian akan ke kampus, tapi untuk fixnya saya belum bisa kasihkan, itu tergantung dari akademik. Jadi ya kemungkinan jadi bertahap nanti kalian akan masuk kampus, kecuali kalau misalnya sudah vaksin harusnya sudah bisa. Ya, I don't know if you like it or not. I don't know if you like the idea. Maybe aduh Miss sudah enak Miss bangunnya cepat, bangunnya lama ya. Kalau di asrama nanti bangun cepat, ngantuk-ngantuk di kelas, apalagi dengan Miss Mona ya. Anyways ya, we will see how everything goes. Kita lihat aja lah, kita dengar sama-sama ya. Saya bukan pengambil kebijakan, kita dengarlah dari atas nanti. Oke, thank you very much. Sorry sudah over 4 menit everyone. I hope to see you in the next meeting. Talk to you in the group ya. Ciao. Bye everyone. Bye, Miss. Thank you for information, Miss. Yes. Bye.